mampu melayang di a long line of feathers and about 10. These species feed on fish and sea snakes that they catch by skipping over the water. Oh, kukunya mangan, pelindung sih. Please focus on the pond. We will show you sea eagle basic instinct. Bapak Ibu semua, sekarang fokusnya ke arah kolam ya. Kami akan tunjukkan naluri asli dari jenis elang laut ini. Kolam itu ada ayam ke Bapak? There it goes. 1, 2, 3. Basic instinct. And the most amazing thing is the plumage are red off when catching fish on the water surface. Nah, sebenarnya pada telah menaruh mainan untuk menunjukkan kepada Anda naluri asli dari jenis elang laut ini. Yang paling menakjubkan, bulunya tidak akan basah sama sekali ketika mereka menyamar mangsanya yang ada di atas permukaan air. Nah, sekarang dia akan terus mencekram mangsanya semakin lama dan semakin kuat. Okay, that's all for our galaxy. Please round of applause and give our viewers. Ini adalah Lia. Lia merupakan jenis burung hantu Raja Wali atau dikenal dengan bubur sumatranus. Lia is bar eagle owl, also known as bubur sumatranus. As you can find this owl in island of fly. You cannot hear a stick. Because owls have an extra line of flashy feathers. Atau masa. Nah, dilihat dari warna bulunya yang plastik. Jadi mereka bukanlah jenis burung pemburu. Mereka suka buah-buahan, kacang. Wih, so beautiful bird. Yang suka lihat burungnya? Oke, silakan turunkan tangannya. Ada 4 sekarang ya. Usually during months until 6. Wow, tepuk tangan dong untuk burung makannya. Oke guys, bye. Dimana naluri aslinya adalah mencengkram dan membunuh mangsanya. Memiliki otot dada yang sangat kuat. He has powerful chest muscle that go right down to his clothes, razor, scalp, and hook. Nah, elang ini biasa menyamar mangsanya yang ada di atas tanah dengan something on the ground. Look at that! Wait, jadi, yep, we got it! In the wild, these birds feed on all sorts of prey, including lizards, snakes, and